Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo اللي je sais que غتعجبكم حيت ديما كتطلبوا مني نتناو هذا تاع الفيديو هذا يا اول. غادي نوريكم المشتريات ديالي من الموقع الاسيوي شين. راكم ديما كتشوفوني كندير لكم دي اول شين، كتعرفوني بلي جادور هذا السيت هذا الموقع هذا، جادور لا كاليتي ديال حوايجهم، جادور لو بروفيسيوناليزم، جادور لو سيت كيفاش متجور اي تو، et j'adore aussi les prix ديالهم parce que j'ai fait une grande comparaison entre Zaful, Romui, Shein, Cupshe, كاع داكشي اللي كنشوفو في السوق ou كاع داكشي اللي كنشوفو sur la toile, et je peux vous assurer que Shein c'est la meilleure qualité au plus bas prix. On se retrouve du coup pour un haul d'été vu que ça fait دابا دخل الصيف، تقريبا كلشي خدا لي فاكونس ديالو pour الناس اللي كيقراو وكلشي مقبل على لي فاكونس et tout. Du coup on a envie de voilà, de outfit basique, simple, pas trop l'été, je n'ai pas du tout le temps, ni la patience, ni l'envie de نبقى واقفه قدام لا بوندري ندير هاد السروال مع هاد لو او مع هاد لو بتي تروك مع هاد لو بتي تروك. كنبغي دي اوتفيت بازيك زوينين ساهلين ابورتي لي غير فريمون غير ناخذ اللبس واللي يجيو كوميم زوينين ستيلي. راكم كتعرفوا الصيف كنبغي نبانو هكا ستايليش اي تو. دونك فوالا اليوم je vous ai fait une petite sélection d'articles اللي انايا honnêtement j'adore vraiment الذوق ديالي c'est vraiment ce que j'adore porter l'été. Alors حنا كاملين نلقسهم هنايا. Alors on a des combis, des robes, تقريبا on a que des combis et des robes avec un petit blazer en plus et des accessoires. ومن les accessoires بدنا نبداو بهم هو هاد البتي شاكر هذا en coquillage et هاد les boucles هادو palmiers. Alors la tendance de cet été c'est les coquillages. غادي تشوفوا بزاف les coquillages كيدوروا في les accessoires ومنهم la grosse tendance c'est les chokers en coquillage. Donc خديت هذا exprès علاش باسكو هذا مديور ب c'est un ماشي سلسله en fait c'est بحال خيط. انا جو فير des inserts باش تشوفوا سي خيط اللي ملصقين فيه لي كوكياج. وعلاش خديت هذا بالضبط باسكو غادي نقدر نمشي به للبحر، غادي نقدر نعوم به، غادي نقدر نلبسو سون زعما بلا ما نبقى شاده ليه الهميتو ما غيكحل ما غادي تصدى ما حتى حاجه. سكي جينيال il a coûté je pense aux environs de $3 شي حاجه بحال هكا $3 بالمغربيه هي هي تقريبا 28 درهم شي حاجه بحال هكا. Donc voilà, خديت هذا و avec خديت هاد لي جولي بوكل en doré فيهم un petit palmier بحال هكا و une petite pierre verte juste magnifique. وخديتهم exprès pour هاد لا كومبي هادي نيت انا لابسه باسكو je suis all in Shein. Donc voilà صراحه عجبوني بزاف. في التصويره néanmoins كيبانو un peu plus grande mais c'est pas grave صراحه حتى هكا ils sont très très mignons. Donc voilà les accessoires j'aime beaucoup. راكم كتعرفوني انا Shein j'adore leur truc. Donc d'abord le premier article اللي هو la combi لابسه دابا. Je vais vous faire des inserts. C'est une combi vert un peu émeraude, un peu royal, un très joli vert. J'adore le vert, je voulais vraiment une pièce verte. Ou انا كتعرفوني j'adore les combis, que ce soit combi short ou la combi طويله. Elles sont hyper confortables, hyper faciles à porter. Hadi, vous pouvez la porter ou en soirée avec de jolis talons, une jolie coiffure, un beau make-up et tout pour aller au resto ou là. Comme vous pouvez la porter en journée avec des baskets comme Anna et je fais vu que je ne sors plus trop le soir. Si je mets Diane ou voilà avec une petite paire de baskets. S'il fait un peu frais, une veste en jean, une petite pochette, on a un petit sac en bandoulière. Vraiment ça passe crème, vraiment ça passe très bien. C'est une jolie tenue pour l'été qui m'a كتشوفوا فيها des petits فيها بحال les volantés un peu فيها بحال des petits je sais pas comment on appelle ça mais voilà بحال des petits volants. Au début j'avais un peu peur parce que ce genre de combi, ce genre de pièces اللي كتكون فيها هكا les mouvements ça a tendance à grossir ou ça a tendance à accentuer les formes اللي هنايا. Mais صراحه هادي elle me montre très bien, elle ne m'accentue pas du tout les formes. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Elle est hyper fluide, vraiment بحال ما لابسين والو. Elle est idéale pour cet été. Hadi c'est un big top. Alors d'abord le deuxième article. Je vais me dire en deuxième. واش نديرو les combis عاد les robes. نبداو بلي كومبي ونكملو بلي روب. OK. Donc la deuxième. Alors d'abord باش تعرفوا هاد la vidéo اللي كتشوفوا c'est la troisième fois que je la filme. أول مرة فيلميتها elle était bien et tout.
j'ai montéها لقيت des parties تنقصوا donc j'ai dû la refilmer une deuxième fois. فاش je l'ai refilmé la deuxième fois فاش جيت monter حتى حاجه كانت ناقصه ولكن انا ما عجبتنيش. J'étais pas satisfaite de l'éclairage, de انا كيفاش بانت, de le beat aussi كيفاش بان et tout donc zappéتها supprimer وكنعاود نفيلمي pour la troisième fois. Donc كاع les articles اللي غادي نهضر لكم اليوم c'est des articles اللي غتكونوا forcément surtout sur Instagram du coup que j'ai testé, que j'ai porté et tout ou je sais شنو اللي ما جانيش شنو اللي جاني mais de toutes les manières انا كنعاود نقول لكم بحال je vous fais d'abord une revue chez. Alors la deuxième combi اللي خديت هي هذه. Tadam! Alors elle est comme ça, c'est un très beau rose, très beau tissu, ouais bzaf. Le seul petit X c'est que j'ai tenu كبيرة. Alors déjà أنا fait le genre de combi ديما كناخذ une taille plus grande. Alors normalement je porte du S في les robes et tout mais vu que عندي تبارك الله les cuisses ما شاء الله du coup ديما في les combis كنخافوهم يجوني مزيرين donc كناخذ une taille plus grande هي M. Sauf que فاش قريت انا ديما قبل ما ناخذ ان ارتيكل كنقرا دابور لي كومونتير ولا شنو تيقولوا ليه واش il est transparent ou non واش sa taille grande ولا sa taille petit وهادي كانوا كيقولوا ليها بلي sa taille petit donc قلت اويلي ياك ما ام غادي صغيره اجي ناخذ ال وخديت ال sauf que ال تنعوم فيها اللي بدا hyper longue ونراكم عرفتوني قصير voilà. De toutes les manières انا je vous mets une photo ici de la personne لابساها. C'est une très belle combi. Le seul petit zama, c'est vraiment dommage mais qui je vais la recommander vraiment je la commandais en S parce que بحال je pense que غادي تجيني en S. Elle est juste magnifique, la couleur, c'est vraiment la couleur qui me va parfaitement au teint. C'est vraiment dommage mais bon j'ai raté la khalti je pense. Ouais, je pense que je vais parce que il y a moyen. Je pense غادي تجي. C'est dommage mais c'est un très bel article غير هو الا بغيتوها ردوا البال ça va hyper grand. La deuxième petite combi اللي شفتوها sur Instagram حطيت لكم deux photos بها هي هادي. Alors هادي كي شفتها c'était un gros coup de cœur parce que ما كنتش عليكم عجبتني بزاف. Elle est très sympathique, très jolie, très fluide, tissu واعر فيه هاد le petit nœud بحال هكا اللي كيجي بحال un petit cache-cœur et tout. J'aime beaucoup, j'aurais aimé qu'il soit en bleu وييت ما نقلب لها واش كاينه بالزرق ما كايناش. تدوس لا كوموند ديالي هي تصيفط ليا اون ابوني شافتني لابسه sur Insta كتقولي له هلا regarde je l'ai commandé en bleu ولا نقول لها ناري كي درتي لقيتيها donc دابا j'ai repassé une commande غادي توصلني ان شاء الله en bleu. Maintenant je passais de la commande passer de la commande la commande ça va توصلني en bleu et blanc. Elle est magnifique و voilà بدي شويه طويله مي غادي ندير الخياط ديال الزرقاء فاش توصلني يزيد نقص ليها منها شويه mais sinon magnifique. De toutes les manières هانتوما كتشوفوا لانسير وغادي نحط لكم une photo هنايا ديالي انايا لابساها اللي حطيت لكم sur Instagram وضروري تبوني sur Instagram parce que vraiment تما كنوريكم plein de choses, je vous fais plein de revues, je suis très active sur Instagram. Donc voilà, هادي un big top, je l'adore, je pense que je vais la saigner هاد الصيف هذا que ce soit هادي اولا la robe verte اولا la combi verte. Alors c'est fini pour les combis. D'abord غادي ندوزو les robes. أول robe عندي هي هذه magnifique robe de chez Shein. On dirait vraiment du Zara. انتوما شوفوا كي تجي راه غادي ندير لكم ان انسير فيديو. alors كتجي بحال هكا elle est magnifique كتجي هكا شويه عريضه. انا الصراحه جاتني شويه عريضه بزاف. j'ai pris du S. هادي la petite robe très jolie pour l'été, pas trop courte. انا راكم عارفيني c'est normal غتجيني pas trop courte parce que déjà انا قصيره donc تقريبا كلشي كيجيني طويل mais الا كنتو vraiment طويل الا كنتي vraiment طويله بزاف je pense pas غادي تجيك شويه قصيره. هادي un gros coup de cœur pour l'été هكا واش كنكون غادا خدامه خارجه ولا en vacances ولا vraiment هادي je m'imagine beaucoup en vacances avec un petit chapeau des baskets blanches. هادوك نيت الاديداس اللي فيهم سميل فيغ. عندي واحد لو بتي ساك والله الا عندي واحد الفيزا بيبي. Le deuxième coup de cœur du coup les robes شفتوني حتى هي لابساها sur Instagram aussi, fait une story, vous avez adoré. نسيت ما نحط لكم une photo de moi portée mais de toute manière غتشوفوا دابا les inserts. alors c'est une robe بحال هكا rouge avec un élastique اللي كتجي épaule dénudée, pas trop courte, vraiment عند الركبه زوينه بزاف. Elle est hyper légère, sur la fesse il fait extrêmement chaud. نهار لبسها راه كانت تقريبا شي 36 درجه هكا 35 ولبسها واخا لي مونش طوال فريمون راه بحال ما لابسه حتى حاجه. Le tissu il est hyper agréable, زوينه بزاف عجبتني la vérité. C'est un gros coup de cœur وانا j'adore le rouge راكم كتعرفوني c'est ma couleur préférée هاد الصيف. Le rouge et le blanc صراحه le rouge et le blanc j'aime beaucoup في الحوايج donc voilà هذا حتى هو top. ما تخافوش الفيديو فيها un petit top mais pour l'instant صراحه ما تصيدش parce que قريت les commentaires داك المره
Le dernier haul Shein, parce que j'avais pris des articles sans forcément lire les commentaires des gens comment ça tailler, qui veut se et tout. Mais à je les ai vraiment choisis minutieusement, juste les photos de Nas portées. Alors, la troisième robe que j'ai prise hier, et c'est une robe rouge, magnifique, vraiment, portée on dirait vraiment une pièce de créateur. Avec les petits volants hindous, des volants من هنا qui دايره من l'autre. Elle est un peu transparente هنايا من الفوق mais زعما rien de méchant, elle est pas transparente. Donc voilà, elle est vraiment jolie là tu vois les inserts. Alors هادي elle est bien. Le tissu c'est pas tip top non plus. Le tissu زعما il est un peu synthétique, يكون sûrement تيعرق مازال ما لبستهاش هاد la robe هادي. وعاوتاني le truc اللي j'aurais aimé ما يكونش هي هادو en fait هنا كاين un élastique au niveau de la manche ومزير بزاف vraiment مزير بزاف وهادي je l'ai pris en taille S ياك oui en taille S ديما انا فوق كنهضر en taille S parce que je suis petite وكيجي l'élastique فهاد الجهه هذا vraiment كيزير من واحد الدرجه ما نقول لكمش vraiment كيقصح mais bon c'est pas très grave نصبروا mais ça reste une très jolie robe pour l'été هكا pour aller au resto pour sortir شي خريجه زوينه et tout vraiment j'aime beaucoup وهادي راه elle existe en plusieurs coloris ما كاينش غير احمر الا عقلت كاين الاحمر لو جون لو روز بحال هكا بحال هادي donc voilà hop alors d'abord la quatrième robe que j'ai pris وهادي اللي هو vraiment نقول لكم نيشان c'est un big flop ما عجبتنيش بزاف de toutes les manières alors فشفت le motif بحال هكا sur le site قلت ça doit être hyper cute hyper mignon et tout pour l'été زعما ça doit le faire sauf que كي لبستها بعدا quand je l'ai reçu فاش شفت le tissu تصدمت parce que le tissu ما غيبان لكمش على كاميرا مي شفتو داك الباش ديال شفتو التيشيرت الباراسول اللي كيكون imperméable اولا داك الباش en fait الباش c'est le même tissu on dirait vraiment un tissu de parasol ما حملتش le tissu vraiment خايب très désagréable هادي والله ما عرفت غادي ندير بها كسوه ما نقدرش نعطيها لشي واحد باسكو شو ما نعطيها لشي واحد بحال هكا زعما لا فيريتي التيسيو فريمون حاله لو موتيف في الاول كان كيبان ليا مزيان مي فاش لبسو انايا ما عرفت جاني ايبر ميمير جو سي با ابخي لو موتيف سي غلط ديالي سي با غلط ديالهم انا اللي اختاريت هاد الكسوه مي non mais vraiment pas quelque chose que je vais mettre بلا غير si كون كان un autre tissu peut-être نقدر نلبسها في la piscine et tout هكا mais le tissu il est dégueulasse la vérité c'est un très mauvais tissu et هادي flop sorry et du coup last but not least j'ai pris un blazer. Alors, je ne porte pas beaucoup de blazers, j'aime beaucoup les chemises et tout ce qui est pro mais les blazers j'en ai pas beaucoup, j'en porte pas la majorité du temps quand dire un style classy streetwear mais جات لا طوندونس ديال هاد لي بلازر هادو لي كوبي اللي كتكون اليد ديالها من هنايا جوست مانيير راه كتشوفوا في لانسير اي قلت pourquoi pas نجرب. alors le tissu صراحه il est moyen صراحه j'aurais préféré un tissu احسن من هكا mais il est très joli خفيف بزاف donc هذا pour l'été il est vraiment bien. je voulais essayer en blanc باش après الاجني ناخذ en noir. alors j'avais commandé S mais bizarrement ça ni M mais je sais pas pourquoi je retrouve la commande ah voilà mais c'est pas très grave tel M جاتني un peu شويه كبيره au niveau des épaules mais bon c'est pas très grave. هذه الصراحه très joli j'aime beaucoup le style et tout j'aurais aimé يكون le tissu حسن وتوصلني ma taille mais bon c'est pas très grave ça n'enlève pas le charme de la pièce donc voilà هذه mi top mi flop ماشي flop كاع flop راه حاجه اللي خايبه دابا ça c'est un flop نقولوا top mais mitigé. donc voilà les filles كان هذا هو لو haul ديال اليوم j'espère يكون عجبكم j'espère يكون جاكم طول بزاف j'ai essayé vraiment de faire le truc vite fait bien fait j'espère les articles يكونوا عجبوكم j'essaie toujours de vous montrer des trucs tendance de vous montrer un peu les nouveautés. Mon code promo Q2 Nohaila est toujours valide. Donc, le site Shein, bzaf nas sirtoni sur Instagram comme quoi mon code ne marchait pas. Alors c'est juste que parce qu'on trouve le site international. Mais chez le site français, mais chez le site américain, mais chez le site anglais, le site international. Mais j'ai le code promo. Ah ou là, tout simplement télécharger l'application Shein
ou دخلوا le code promo ou sachez que sur l'application les prix sont un peu moins chers que sur le site. Donc voilà, كانت هذه هي la vidéo. J'espère le petit lookbook اللي درت لكم يكون عجبكم. J'espère les articles. قولوا لي en commentaire كيفاش جاوكم les articles, كيفاش جاتكم هاد la vidéo هادي. J'essaie d'un peu changer le cadre, changer la manière de faire et tout. Donc voilà, j'espère يكون عجبكم الحال ودوزتوا وقت زوينه معايا. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus juste en bas, ça fait toujours plaisir. وشاركوا القناة إلا أول مرة تحولوا une vidéo ديالي ومازال ما شاركتوش. Ça fera hyper plaisir de vous compter parmi ma communauté. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. On se retrouve très prochainement Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle qu'il y a une nouvelle vidéo chaque mercredi midi et samedi midi. Gros bisous. Slama.